Merci fidèle auditeur wa référence Congo FM. Kama gisi ulivyojua, tangu asubuhi, tangu siku kadhaa tulipanga kuwa na invité chini ya mada. Unajua ya kwamba acha kwanza tujipresente. Sisi ni Reference Congo FM, tuko ku 103.2 depuis mois passé. Ba société civile balitoka ku Uvira walielekea kumuji wa Kinshasa, ni kwenda kwa masilahi ambayo ilibabeba huko, ambayo tutapata kujua hapa ku emission ambayo ilipangwa 30 minutes, ambayo tutakuwa na coordinateur moja kati ya delegation yenye ilikuwa Kinshasa. Je sais pas si il représente bengine bote balikuwa parce que c'était des franges ya ma mouvement na ma société civile, mais aussi na batu ya conseil urbain ya jeunesse, mais aussi na ba membre ya conseil provincial. Étant un devoir mu démocratie, haiko même ya kunégocier que batu benye bako investi na pouvoir démocratique, pouvoir public, benye bako na pouvoir yulu ya bengine bakuye ba répondre ku question wakati ama ku preoccupation ya presse wakati na bahitaji. Ndio maana Cordo wa MCLA RDC alijiakite na ma devoir hizo kwa kukuya ku répondre kuma preoccupation ya presse. La population ilibaona bana fanya ba photo bako kwa avion, bana fanya ba photo bako na ba autorité politico administratif, ba ministre, ba kubwa fulani ya nchi, mais on ne sait pas encore mission principale yenye lituma, alors que ils sont coordinateurs ba ma société civile, c'est-à-dire balienda kuma cause yenye iko pirema ya population, pirema ya ba civile, pour que la population na sie au moins benye tuko censé kuchimbula au fond juu ya ku éclaircir ma sijui kama tutaita opacité, donc habari zenye hazijulikani kwa raia. Ndio kwa maana tuliuita sisi kama Reference Congo FM juu ya ku éclairer ba auditeur yetu ku mission ambayo walienda kufanya nini, raia inaweza kuwa ilifaidika mu déplacement yabo, parce que kama bana déplacer, il déplace pour raia yenye ebo bana coordonner, yenye ebo bana ongoza. C'est ainsi que pour en parler na recevoir hapa ku plateau ya Référence Congo FM na Référence Télévision à la fois, bwana Alphonse Mufariji Nestor, fraîchement ambaye anatoka Kinshasa. Alphonse Mufariji, ujambo? Jambo na nasalimu wasikilizaji wote wa radio yetu ambayo ni Reference FM. Na pia nashukuru kwa ndugu Pasha na kwa ekipe nzima ambayo inakuwa a 100% jeune kwa kutualika ili tuongee kwa nini tulitoka hapa na kujielekeza huko Kinshasa. Karibu tena ku studio à la fois na ku plateau ya Reference Congo FM na Reference Congo Television. Accent. Ndio. Ndugu Unega Uzele Cedric anatusaidia kungambo ya ufundi, Guy Destin na bwana Karim Azov wanatusaidia kwa ngambo ya kamera ili image à la fois na son ikufikie kwenye unapatikana. D'emblée hatutakamata muda mingi sana kwa Cordo. Tuliona mafoto zinasambalana moko Kinshasa. C'était wakati ministre wa droits humains alikuwa de passage hapa Uvira na delegation ya Kabambi ya Nations Unies, walifika kwa limoja, na kisha hapo tukawaona mko ku pied d'avion kwa aéroport ya Bujumbura, après hapo kwa aéroport ya Kinshasa. Nini mulikuwa wapi kwanza na mulikuwa kufanya nini? Ndio, na asante wanapashia. Ni kusema kwamba tulikuwa Kinshasa gisi ulivyosema, peut-être ni recadrer kidogo. Ulisema kama tulikuwa ma société civile mingi. Hapana, kungamba société civile ndio sema kulikuwa structure moja, parce que nilikuwa mimi mwenyewe wa MCLA na wenzetu wa vijana. Donc kulikuwa représentation ya Sud Kivu yote en général, mais aussi palikuwa CJ, kulikuwa aussi na conseil
territorial de la jeunesse ya Uvira, ya donc Uvira territoire. Ndio tulikuwa justement mu audience ilikuwa Bujumbura, na wakati walitupatia audience, mimi nilichaguliwa na wenzetu kuongea kwa niaba ya masosiete civile za Uvira. Na ndiwapo mama aiza ministre ambaye tunasalimia kwa kupita akatuambia kwamba naona ya kwamba mnakuwa na tatizo nyingi, na tatizo zimoya zirevenir kuma attribution zangu, naweza kuwafacilite gisi ya kwenda Kinshasa juu ya kuangalia namna gani gisi ya kufikia watu ambao wanahusikwa na maneno mbalimbali, parce que jeunesse representa kama maneno yake, mais aussi na sisi kwa niaba ya raia nzima tuliweza presenter maneno ya tatizo mbalimbali. Étant coordinateur wa société civile mwenye na vivre au moins ile malalamiko ya raia. Ndio kwa maana tukafanya ile voyage, tukaenda Kinshasa. Lengo ya kwanza ya sisi sote ilikuwa ni kupeleka tatizo za raia ya Uvira mbele ya wakuu viongozi ambao wanakuwa na mamlaka ya karibu, aiza les autorités décideurs. Mais kwa kipekee kwetu sisi kama MCLA, apare kupeleka tatizo za raia mbele ya wakuu viongozi, ilikuwa kwetu occasion kurendre MCLA au niveau national, parce que tulifanya maaktivite na mafoto mliona, tulifanya activité ya installation officielle ya MCLA pa Kinshasa, tukaweka aussi Cordo, yani mwenye ananishimamia ana seconde, donc coordonnateur national adjoint, tukamwinstaller. Et à l'occasion, tu as lancé ma activité de Kinshasa, parce qu'il ne faudrait pas que toute bonne idée doit venir de Goma, de Kinshasa et être installée ici à Uvira. Et pourquoi pas Uvira a eu concevoir idée na ikakuwa éparpillée dans toute la RDC, pourquoi pas dans toute l'Afrique. Félicitations kupa yenye muli franchir kama MCLA RDC, donc tunaweza sema representation inakuwa pia ku niveau ya masiège ya institution nationale kwenye kunatokeaka ma réponse ku ma revendication munakuwaka munafanya kila wakati. Tukiapprofondire tu hapo kwanza, il y a des fois où munaandika ma memo na hazifiki les autorités be munaziremettre, peut-être bana promettre que zitafika na sazi moya munakia jirendre compte que hazikufika, mais parce que vous avez déjà une représentation à Kinshasa, munaweza fanya ba revendication ou memorandum, muna transmettre copie na bale banajikaza kufikisha kuba décider. Félicitations pour ça Cordo. Merci beaucoup na sukati kauli, parce que hiyo nasema ndio ilikuwa même motivation yetu. Il y a des actions tunakuwa tunamenea hapa inafanya mama Uvira na lala njala bure, alors que Kinshasa ikukuwa ukura. Mais mu vision kusema kama tubadilishe stratégie, tunaweza kwa tuko natafuta par exemple mtu ni donc uko jeune entrepreneur, uko natafuta pesa, mais mukuroa aiza mu entrepreneuria, unaona kama muna emo kitu, unaingia mkipeshere. Objectif ingali kile kutafuta pesa, mais unabadilisha ma strategie. Donc si objectif yetu ni kutetea raia, mais tunaangalia strategie ya kufanya kitu fulani haikamati, tukamate strategie aussi ya kuwa na atteindre ba autorité bebako na ma décision. Kati ya kwenda kuplaider, ndo tungaliki sur le plan forme kisha tuingie ku fond. Kati ya kwenda kuplaider les causes za Uvira na kati ya kwenda kuimplanter coordination zenu ku niveau ya Kinshasa, nini ilikuwa cause principale na nini ilikuwa cause na mission principale na mission kama tutasema supplémentaire kama nini vya vile. Mission principale ni kutetea haki ya raia. Na gisi nilisema tu à l'occasion kukua Kinshasa, il faudrait pas tutoke pale vila kuweka kamati yetu pale. Mission principale ilikuwa donc singe atunge installer MCLA Kinshasa, mais kama tulifikia kupeleka malalamiko ya raia kwa wakuu viongozi pale, mimi ningekuwa satisfait, et heureusement nilikuwa satisfait, na tukaprofiter aussi à l'occasion kuinstaller MCLA Kinshasa. Nini ilikuwa muzigo bagage ya ile ma revendication, on peut citer nini na nini autour ya ma revendication zenye mulinani kabla hatuja ingia kuchambua moya kwa ndani? Ndio. Kitu kia kwanza tulikuwa na tatizo ya barabara. Nawaza kila mtu anajua kama hapa kwetu tuko na des chantiers ziko en cours, ni construction ya RN5 na RN30. Nawaza RN30 kila mtu anajua, donc iko na jengewa momentanément, et un certain moment inakuwa inazimika vya vile. RN5 aussi gisi ilisimama vers le 13 juin,
Voilà, hiyo ilikuwa problème ya kwanza. Problème ya pili, tuko na tatizo ya mai ya Régie des Eaux. Tunakuanisha kama kuna kwa makwenzi moya azipati mai. Problème ya tatu ni problème ya mai kupanda. Kuna kwa watu ambao saa hii kila siku kwa siku nasikia mtu alikufa, probleme ya mai ilipanda, anatoka kwake anaenda ikala fasi, sehemu anaikala conditions zinakuwa za mbaya, mtu anakufa kila siku, alors que sheria yetu inatia accent si la sacralité de la vie. Donc maisha ya mtu, katiba yetu ina reconnaître umuhimu wa maisha. Sacralité ya vie na inapatia l'État congolais responsabilité ya kuprotéger zile vie. Effectivement. Effectivement, unakuanisha kama mtu watu wako naendelea kuishi mahali mbaya. Apart ya ile kitu hatuwezi ignorea kabambi aussi ni usalama. Usalama kwa saa hii inalomba kila mtu afanye pare yake. Donc ukifanya kitu kyokyote kwa activité kwa nini wakati inajiorienter vers kutafuta usalama, pale deja una respecter zile ma devoirs zako comme citoyen congolais. Donc kutokana usalama aussi c'était une question. Tunaanza kuchambua au fond ma desiderata zenye mulikuwa nazo. Ndio. Question route ilianziwa un contrat bien signé gouvernement central na entreprise EISEK ambayo hapa gouvernement ilikuwa na BTC, Bureau Technique de Contrôle, ambayo inafuatilia makazi, na maître d'ouvrage délégué OVD, Office de Voirie et de Drainage, ambao wanafuatilia chantier kwa karibu sana na wanapana raporo kwa muda yoyote. Kuma information zenye tuko nazo, chantier ilishimama juu ya ukosefu wa pesa. Ndio. Pourtant contrat ina prevoir namuna gani watalipana, namuna gani entreprise itaexécuter makazi. Selon les informations puisées pembeni ya entreprise, walifanya wajibu yao, balimaliza pare niko exige na contrat. Walienda même au-delà ya pare niko exige na contrat sans que le gouvernement halipi franga. Mulikutanana na ministre Alexis Gisaro Nazani. Effectivement. Aliwaambia kama ukosefu wa franga ama volonté ya gouvernement kutolipa entreprise franga juu Uvira inufaike na barabara yenyewe mulienda plaider ni nini hasa? Volonté ya mubaya ama incident ama walisinye contrat par précipitation bila kukuwa na pesa, bila kuingia umwe kuma response yenye anaweza kuwa alibapatia nini? Ministre Alexis Gisaro alibambia. Ndio, Ministre Alexis Gisaro alituonesha kwamba barabara kazi zitarudia. Barabara kazi zitaanza. Na kusimama kwanza zitaanza kama zitaanza haiyakuwa fait parce que hazianza. Ndio. Zilisimama kwanza juu ya nini? Juu ya nini? Na waza kama tulipata aussi échange na quelques députés nationaux, aiza wengine tu wene wanakuwa Nous sommes sur les réponses de Gisaro. Kwa réponse ya Gisaro, barabara unajua kwamba wakati tuliingia wakati ya usalama mdogo, ilionekana ya kwamba kila ministère kulenda kunatolewa pesa kidogo na ku fonctionnement na ku bingine vyote kunatoka pesa kidogo juu ya kuangalia namna gani focus itajiorienter vers la sécurité, parce que unakumbuka kama ndio mission régalienne ya l'état. Tout état iko normal, donc sécurité ndio inapaswa kuwa priorité ya kila kitu. À part situation sécuritaire, il s'avère qu'il y a eu des détournements zilizofanyika mufranga ya RN5 hapa. Hapana mfranga ya RN5. Mufranga ya gouvernement en general, soit ministère ingine wala mwingine ministère. Na ile franga ilikuwa natokana na loi yenye na regire procedure ya kutoa pesa. Na ndio kwa maana rais aliordonner parlement juu kuangalia kurevoir quelques procédures. Na ile ika affecter aussi namna ya franga kutoka ku kila ministère. Voilà, na sie tulikuwa deja tuko munani, tulikuwa deja tuko mu projet deja, tukakuwa aussi affecté na ile kitu. Apara ile msoli kama projet tuko nayo ilikuwa mu annexe za budget, haikukuwa dépenses réglementaires, na unajua kama gouvernement yetu kunakuwa kila mtu anakogota shuka kwao. Huyu anapenda papeleke kwao, huyu anapenda papeleke kwao, tutambloquer pourquoi nini? John Gisaro alipeleka ile barabara Uvira.
Donc il y a beaucoup de questions zenizilituma zile franga kutoka, mais au moins avec ma plaidoyer tulifanya parce que nawaza uliona ta lettre ambayo tuliandika, na wakati tulikuwa tukizungumza na excellence Gisaro tunilikuwa na barua binafsi kwanza, kama vile msela nilikuwa na barua kumuonesha kama tuko deja na accusé de réception, kwa sababu siku barabara ilikuwa stoppé, tulifanya wajibu ya kuona wakubwa wa entreprise wa ACE ya Afrika. D'ailleurs nikapata chance responsable PDG wa ACE Eka Juvenal Sakubu. Juvenal Sakubu alikuwa Kinshasa, tukaonana naye live, nikamuuliza tatizo ni nini, parce qu'il ne faudrait pas niingie mu dossier, haiza tuingie mu dossier bila kujua nini natuma kazi za barabara zinashimama. Na ndio wapo katufere savoir kama ku niveau ya ministère ya kunivua ministère infrastructure hakuna problème, kubidja kuna problème, mais franga kone na kwa ni kufinance, na nika comprendre kama ni ile loi sur donc la loi ina régir finance, donc procédure ya kutoa pesa inaona directement finance, na ndio kwa maana ndio kone franga zilikuwa bloqué. Muli analyser moye sawa mouvement citoyen moye amuko batoto ya gouvernement muko ba partenaire ya gouvernement banaweza bajibia na munaitika au munakata la réponse kama muko na maelema contraire. Je vais rappeler ici wakati député Claude Misare alikuwa mu vacances parlementaires, alifanya conférence débat Kumangwa, akaevoke question ya barabara. Lui akaonesha ke kuko chance kidogo barabara isiendelei étant donné que barabara haiko mu dépense ordinaire, c'est-à-dire mu budget. Hatukumupatia sheria sana parce que makazi sawa hizi za infrastructure haiko lazima tu zikuwe ma dépense ordinaire, zinakuwaka sana mu ma dépense extraordinaire ou inchi ina recourir kuma poche zake zengine juu ipate mafinancement ya kunani vile. Est-ce que ministre peut-être amukuwaza kama Claude Misare anaweza kuwa alikuwa na sheria d'une manière ou d'une autre, au peut-être le gouvernement ilifanya ile projet d'une manière précipitée parce que ça a été lancé wakati tunaanza elekea mu campagne? Unakumbuka? Ndio. Alifanya d'une manière précipitée na haya kuwa na pesa pour flatter la population. Je hamukuweza contredire peut-être idée yake juu musikie yengine yenye takuya kule. Nasikia patient. Mimi nawaza mimi niko mtetezi wa raia. Na wakati tuko natetea raia, tuko na espoir kesho nchi yetu itabadilika, na siwezi fanya hii lite na kuespere toujours kama hakuna kitu kile kitakuwa, sino lite niko na mene leo haiza tuko tuna mene leo haina maana ya kukua. Na tasema jua nini kama barabara itarudia, c'est parce que hii confirmation kutoka tuko excellence Gisaro, tulikuwa même en face na ministre ya budget na ministre wa budget ambaye namsalimu kwa kupita Emeboji Sangara Habes. Tulikuwa naye, na wakati nilipata parole c'était la première personne ku soulever excellence. Kwangu ni occasion, mimi nawaza wenzangu washaongea sana, kwangu ni occasion kuambia kama kwetu barabara inashimama alors que kwetu tunafanya preuve ya uzalendo Fizi Uvira, tunaonesha kombe de fois tunashimama imara, mais barabara tunakambe non cordo acha. Il est une question iko prioritaire. Seulement kulikuwa ma problème avec les détournements qu'il y a eu ma ministère fulani na situation sécuritaire, il faudrait kuangalia. Ils ont affirmé que kulikuwa détournement. Effectivement, ma secteur zimoya, ma ministère zimoya, on a comprendre, mais au moins il est certitude niko nayo kusema kama il y a au moins plus de 2 ministres qui ont confirmé. Et je vous informe, les 7 c'est les députés, les élus d'Uvira ont encore un rendez-vous avec le ministre des Finances. C'est toujours mon cadre ya kusuivre ici dossier naendelea. Mais wakati nilimwambia ile kanaonyesha kombe de fois ile inafanya priorité ya raisi na ya gouvernement kwa sasa, ile barabara inapasha isha. Mais na tellement que niko activiste moi mimi na espérer ku changement. Sisi kalia kusema tu mimi nakatala ile ni bongo. Il a fallu tout accepter, même kwenye uko na madute vous acceptez parce que vous êtes un acteur de changement. Et surtout que tulikuwa namwambia kama tunakamata maneno ya témoin.
Nilipenda excellence Kisaro alireitera kusema kwamba ile nilisemaka Uvira na njoo nitakuwa na mimi, na sisi tukamwambia kama vraiment nous militons fort pour que tuone jinsi tunafikia kwa ile niveau ya kupata ile barabara. Est-ce que alikumbuka kama barabara iko na délai hayo yenye iko mu contrat? Est-ce qu'il y a déjà un avenant yenye gouvernement ina parce que c'est un préjudice déjà kwa entreprise takuta zinakuwa na préjudice qu'il faut encore recommencer peut-être kazi zenye balikuwa balishafanya. C'est pourquoi je vous informe patient que à l'occasion si ku installer msela Kinshasa, ça a été na tuko na préparer encore une autre lettre à rappel. Mimi naweza mtaona makizi de réception comme des journalistes, tunakuwa na ba mettre toujours au courant. Nous vous félicitons. Tuko na pena tena tufanye tena rappel kuonesha combien de fois kama il retard il a impacté non seulement sur la durée ya barabara inaanza ndaisha parce que ni depuis novembre 2023 tuko déjà comme vers 18-19e mois si je ne m'abuse pas. Donc pour rappeler kuonesha combien de fois kama macho yetu ngaliki wazi juu ile kitu. Je vais cadrer le débat tout sur les acquis à voyage yenu kwenda kule mulienda na maneno pour clore hii question tuingie kuzengine. Nini voyage yenu ili changer comme donne mwa hii problème hapa aki ya voyage yenu mwa hii problématique ya nani ya balabala mwa hii problématique ya nani ya barabara? Est-ce qu'il a fallu que vous soyez à Kinshasa pour réformer la question, la doucir même, la rendre trop facile à répondre? Non, effectivement. Il a fallu que vous soyez à Kinshasa aller bousculer pour que le gouvernement puisse savoir que kuko retard ya barabara Uvira ama balikuwa banajua na banafanya tu sourd-oreille? Non, mimi naweza sema kama pako wakati tunakuwa tuko tunalalamika mais malalamiko yetu haifiki, mais aussi tuliona kama c'est un autre moyen yeniko très efficace kusema mbele ya mtu mwenye anakuwa na mamlaka. Je vais répondre. Wakati muko mnaongea nabo, wakati muko mnaongea nabo, est-ce que walisema kama hawakukuwa na information kama barabara ilishimama au balikuwa banajua tu kwanza au préalable? Non, balikuwa informé kama effectivement, mais gisu na yua serikali yetu inaenda selon comportement ya raia. Ndio mimi naambiaka raia, wakati raia inalala, serikali nayo nasema batu donc les gens qui ne reconnaissent pas leur devoir, batu inava eu droit zao. Wakati munalala, aba nao bata développer ngine comportement yene haitakuwa jo kuba satisfaire, itakuwa ku privilégier byabo. Les droits lui-même dit que les droits et droits si on les revendique, effectivement. Si on ne les revendique pas on les perd, et si on les revendique mais comme acquis aussi, comme acquis personnellement au niveau du MCLA na ku groupe yote ilikuwa kule, au moins tu le faire ba député wetu kujiapproprier ilite na wao muliona pour la seule fois. Donc c'est vous qui avez stimulé que ba député bakutanane sasa na baende kule. Effectivement tulienda kukokisa à travers excellence Bitakwira ambaye na salimia pasa tukamwambia kama nous avions déjà déposé lettre tu les réserver copie ku présidence budget na pale wakatuambia d'ailleurs tungekuwa ile siku ya ile photo muliona na circuler tungepasha kuwa kule, mais tulipata mashauri soit takuwa façon ya kuakize tout ça, ma raison zilikuwa mingi, mais au moins tungekuwa présent pale. Mais tunawashukuru na c'est déjà un acquis qu'on a ici wa député wetu walifikia kufanya hata même déclaration na ile inaonyesha combien de fois kama tutapata solution parce que au moins basa jiapproprier encore. Mimi nasaliwe ni ile unité yene bali prouver mwa ilite kusikia sie bene tulipeleka malalamiko kwao. Si on avait le temps on allait encore creuser. Tuko tuna 5 minutes ambao tunabakia nayo hapa, muda ilikuwa kidogo, peut-être tutalomba tena kunani kurudia question ya mai. Régie des eaux iko na maprobleme za mingi à part kuattaquer ceux qui dirigent la régie des eaux construit en 1951 wakati Uvira ilikuwa kama na 17000 personnes, leo kama iko na 300000 au 600000. Le problème c'était quoi na akizi ilikuwa gani comme solution? Ndio problème ya mai kuko macoin zimoya zene za Uvira azipati mai. Apare kwanzi moya kutokupata mai, kuko mafasi zene zikipata mai haiko ya mingi na inakuya de manière irrégulière. Au inakuya busiku mama utuko muzone yenye iko gisi unajua. Ndio. Inakia busiku mtu ko obligé la mke 2 heures. Tuko aussi na problème ya kolera ambayo inatokea juu ile carence ya mai ya mzuri ino propre yene batu wanapasha consommer. Tukasema kutokana na ile ni occasion ya kuona wakubwa wa Régie des eaux
na ndio hapo tuliona directeur general tukazungumuza naye kuhusu situation ya Régie des Eaux. À l'occasion aussi tukapresenter ma difficulté ambazo zine non seulement raia ya Uvira iko napata juu ya mai, mais aussi nini natuma Régie des Eaux ifikie kupatia raia mai en suffisance. Et c'est là que j'ai soulevé la question ya nani ya problème ya courant ambayo ilipataka panne mu niveau ya Rugombo depuis le 15 janvier. Ilipataka panne kafanya leo tukakuwa kuralonge moto inafika na kwa tension kidogo aipermettre raia aipermettre Régie des Eaux kusukuma mai na pression na ifiki mafasi kone pako mapante bila yote kwa problème apare ile automatiquement ukakuwa avocat ukadefendre Régie des Eaux ke iko na sheria kutopatia watu mai parce que kulikuwa kapane ya courant au moment où bako na magenerateur da CICR iko na papatia macarburant kila siku. Non, siku sema moi les nilianza kwanza kuikondane parce que nilisoulever aussi question ya kuletea malgré les problème iko mais Régie des Eaux endelea kuletea batu ma facture ya mamai kutokuwa consommer na heureusement directeur akanipatia numero yake akasema kama à tout moment naweza muita kama ile problème tena narudia Régie des Eaux ipane mai na inaleta facture ni muite à n'importe quel moment ujue ile tatizo. Mais aussi il fallait kusema kama peut-être pas comme erreur tunakuwa na responsabiliser kumbe ni ya hiérarchie. Ndio maana à l'occasion il faudrait aussi plaider ya nani ya en faveur ya Régie des Eaux yetu kusema kwamba huko hata devis yene iko ku OVD ya plus ya $300,000 mpaka saa hii juu ya kuremplacer matio tuko maprojet ya barabara mpaka saa hii ya kwaka honoré. Donc gisi tuko village église au milieu du village, il ne faudrait pas kubakia kungambo raia mais aussi kuonesha ma problème Régie des Eaux ya Uvira iko napata. Merci Cordo. Sur les plats montées des eaux, il y a des sinistrés depuis 2020 benye banaendaka bako banaongezeka kila wakati na bale bambele habayapataka solution. Le gouvernement est là, caractère sacré ya vie bondo bako censé kuinani. Dans 45 secondes nini au moins population banaweza sinistre banaweza kuespere comme aki yenye balipata kunani ku voyage yenu kwa kwenda kumbusha kule 45 secondes. Ndio probleme ya nani ya mamai kupanda. Bien sûr tukufikia kuona autorité habilité mwenye anahusika na ile mambo ya kiutu ambaye anakuwa ministre wa affaires sociales atukumupata par rapport na voyage alikuwa iko nazo. Mais au moins kwa kila ministre mtokuwa tunafikia tulikuwa tunaambia tunakuomba baba ujiimpliquer par rapport na problème yene Uvira iko nayo. Wakati omwe batakuwa ma conseiller ba ministre effectivement a soulever ça vile ministre wa jeunesse ça ministre wa jeunesse ça vile excellence Meboji tulimwambia ile kitu excellence Kisara tulimwambia kitu mais aussi kwa député betu tulimwambia kama Uvira saa hii au-delà ya vita tuko tunapitia au-delà ya insécurité tuko tunapitia pako aussi problème ya watu kuishi mumai kuko problème ya basinistre depuis 2020 mpaka sasa bapataka encadrement muangalie gisi ya kuifanya priorité et c'est là que j'ai soulevé à part ya ile question ya watu kuishi mwa ile mai bana tuletea tena charge fiscale. Merci. Avec insécurité tuko na tuletea tena charge fiscale. Il serait mieux kuomba Uvira ikuwe ville sinistrée batu epargne na ile mataxe manini vile vyote. Merci. Technique inatuongezea au moins 2 minutes pour approfondir. C'est un acquis déjà. Mais à part il, nous vous avons vu vous faire photographier yenye haiko Zambie avec des autorités ya ma parti politique. Nous vous avons vu avec Martin Fayulu qui est aujourd'hui l'opposant chéri du pouvoir, vu initiative ya Kenya alitoka kukamata le camp de la patrie. Nous vous avons vu aussi avec Augustin Kabuya. C'était pourquoi est-ce qu'il ilikuwa pia mkadri ya mission au ilikuwa visite ya courtoisie? Ndio. Ilikuwa mkadri ya mission parce que si à notre niveau tulielewa kwamba unakuwa batu wanakuwa na influence mu gouvernement. Donc leo hatuwezi négliger influence ya Kabuya mu RDC. C'est-à-dire kwake tulikuwa namuonesha kutokana na ukaribu wake na rais kuangalia namna gani gisi ya ku tatizo za Uvira zinaweza pata suluhisho. Unaona kama aussi trafic influence inakuwa kanasaidia mu vitu liko pirema politique aiza mu hivi vitu ya donc ya kutafuta matatizo mu nani. Donc il faudrait kuona kila mtu wote mwe tunaweza ona kama à travers huyu question ya Uvira quand même inaweza faire priorité ya rais par rapport na influence yake. Merci Cordo. Kwanza na Fayulu ulisema jua Fayulu Fayulu personnellement tulimu féliciter
tulimfelicite opposition inalikamata parce que kwa saa hii hatuwezi privilegier maubaguzi citoyen bako wanajije ke inashindwa peut-être kumaliza matatizo ambayo ndio kwa saa hii hatuko pale jo kuangalia tatizo ya gouvernement, tuangalie combien de fois tutafanya camp de la patrie nilikuwa prone na Fayulu jo kuangalia namna gani gisi kwanza ya kukomboa nchi et après maerere ya Tshisekedi tamrudilia nyuma, maerere ya mtu fulani tamrudilia nyuma. Kwa saa hii kukomboa nchi ni kuangalia sa privilegier unité. Merci Cordo, na ni hapa ndipo tunaweka nukta kwa tranche hii ambayo tulikuwa nayo ya restitution sur les acquis ya voyage yako ku Kinshasa. Tunakushukuru kwa kukuya kujiakite na devoir démocratique, ni obligation démocratique ambayo ulikuwa unaexercer hapa. Tunakushukuru pia kwa kukuwa wa kwanza kuintervenir ku plateau na ku studio ya Reference Congo FM na Reference Congo Television. Kwa niaba ya ekipe yote ambayo ilikuwa nyuma ya mashine na nyuma ya kamera, tunawatakia usikilivu mwema na kuendelea kusikiliza vipindi vya Reference Congo. Mimi ni Patient Chimusa Pardon ambaye nilikuwa na nyinyi kwanza mwanzo hadi mwisho. Chao.